Hello everyone, good morning. Nanapunta ka rin sa itong morning talk and thank you so much for watching and first of all, I am Trixie Guevero and I thank Pastor Edward for giving me the privilege to share and I am excited nga mag-share and I hope na excited po mo. So, akong i-present, dara, makita niyo sa iyong screen, ang scripture nga atong i-tackle karon. In Mark chapter 1, verse 18, the beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God, as it is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. John wore clothing made of camel's hair, with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And this way his message, after me comes the one more powerful than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. So this is the word of the Lord. So Mark 1 verse 1 to 8, prepare for the way of the Lord, make straight path for him. And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. And our first point here is repentance, the connection of forgiveness in fostering healing and restoration. Hayaan nato ma-accept si Jesus is kailangan sa gyud nato nga mag-confess, no, mag-repent. So what is repentance di ay? Repentance is admitting that we have sinned against the Lord, and it is kana bitawng a decision na kang Jesus na gyud ta and di na ta mag-look back sa sin, because first of all si Jesus Christ is niani siya diri sa kalibutan para ma-save ta tungod sa atong sala. And God, Jesus hates sin because in the first place, if atong madumduman ila Adam and Eve, where sin has begun, no, ang sin yun ang makaseparate between the human and God, because God is holy. That's why we need to confess, we need to admit that we have sinned against the Lord in order nga madawat nato siya as our Lord and Savior. And it requires humbleness, no? And if you want to accept the Lord, then ang unang gyud nga timailhan nga genuine ang imuhang pag dawat kang Christ is imong makita ang imuhang mga kasaypanan, and dili ka dapat ta ma-guilty, dili dapat ta maulaw, because kana siya nga pamaagi dira ta nga madawat si Christ. Of course, as we repent, kay ang repent man gyud is a decision na dili na gyud ta magbuhat ana, dapat gyud nga mag-decide ta nga dili na gyud nato to siya utuhon, nga maningkamot ta sa tong kaugalingon na kana bitong likayan na ang mga butang na mga dili makaayo sa tuwa. Siguro makayon man ta nga saan man nato, how am I going to do these things nang saan man makasalagyapan ko. If I have sinned against the Lord, then di na ba ko niya i-accept, di na ba ko niya i-love? No, that's wrong, because by the help of our Lord, by the help of the Lord is ato na siyang malikayan, but ato na siyang isgutan later on kung unsaon. Our next point is confessing and believing He is a God. Sadly, no, a lot of group of people na they believe that Jesus is only human, but it is proven in the Bible a lot of verses that Jesus is God gyud siya. And always remember nga ang God is immortal. Okay? If mortal ang God, then di na siya God.
That's why Jesus came down from heaven to earth, nagsuot siya human flesh nga body in order na ma-offer niya yung kaugalingon, because dili siya mamatay if dili siya magsuot og human body. That's why we need to bitong believe and na Jesus is not human, he is God. No, kay a lot of Bible verses that Jesus na ingon siya nga the Father and I are one, and dagan gid kita makita ang mga references in the Bible that God is not a human God. That's why we need to believe, we need to have faith. Kay in the Bible po it tells na Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. And dili si Jesus lang ang way nga makaato tag langit. Dili isa atong action, dili makaluwas ang atong action, dili makaluwas atong good works. Kay if makaluwas ang atong good works, wala na unta ninaog ang God nga si Jesus sa earth. Or kung naa pala yung religion nga makaluwas, wala na unta naog si Jesus. Kay that time ibalik na to sa ilahang time na yung mga religion nga mga isa-unsa, right? Then apoy mga pipila nga mga righteous dito nga mga tao, but God knows nga dili kani nga mga butang ang makaluwas, but only Him. That's why we need to believe that it's Jesus only ang ang maka way nga makaadto to sa langit. Dili ang good works nato, dili atong religions, only Jesus. And the same book sa Mark is nag-ingon diri is, I baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. And our next point is the Holy Spirit. And John the Baptist mentioned here in the scripture nga siya nagabaptize siya in water lang, but si Jesus as gisgutan diri is magbaptize siya og Holy Spirit. So kinsa man ni si Holy Spirit, no? It's another topic nga atong pagaisgutan, but brief lang sa mga medyo bitaw wala pa idea if unsa ni siya. Ang Holy Spirit is also a God. No, God siya, isa sa mga God nga maoy bili ni Jesus Christ katong misaka siya sa langit, no? But dili sa kanatong topic karon, but ingon diri no nga si Jesus, once i-accept na to si Jesus, una nagrepent na ta, dahil believe ta nga God si Jesus Christ. Ang ikatulo is ihatang tagaan og Holy Spirit. Kaning Holy Spirit is automatic ni siya pag i-accept na to si Christ. Dili na ta kailangan magbuhat og rituals, dili na ta kailangan pasakitan atong kaugalingon, dili na kailangan nga bitong buhaton na to in our own skills and capabilities and kanang kusog. No, wala na siya, because dili na ma-acquire sa Holy Spirit pinaagi sa tuwa, but ma-acquire lang na siya pinaagi kan Jesus Christ. And atong giingon ako sa inyo ganina nga, what if kanang naayapon ko yung mga kinaiya dahil gi-accept na ko sa Jesus, tapos makasala ang gyapon ko, unsa man akong buhaton? So mao ni siya ang tubag. So when we have Christ and Christ will baptize us in the Holy Spirit, there's actually gift from Holy Spirit, no? Na siya diri na to makita ang gift ni Holy Spirit, which is katong gi-accept na to si Jesus Christ as our Lord and Savior, and then we repent. Makita nato diri sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. In contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Now those who belong to Christ have crucified their flesh with its passions and desires. So, mga brothers and sisters, no, nakita gyud nato diri sa verse atong gibasa sa Galatians nga when we accept Christ gyud genuinely is iya gyud i-transform, iya gyud i-change ang atong behavior. So kanang feeling nato nga dili na mawala nga kinaiya, no, kaya na siya bag-uhon ni Lord. Kanang hopeless na ka nga, inani na gyud ko, di na gyud ko mabago. No, si Lord is powerful enough nga
magwagtang ana, magwala ana, and I have seen a lot gyud no nga mga tao nga kana bitaw nakaingon ko nga hala dili man na siya inana sa una, and karon bitaw kay nabag-o na siya, and the secret ay is accepting Christ, and by accepting Christ there is Holy Spirit, and by accepting Holy Spirit na i-gift ang mga Holy Spirit nga gimension nato dira ganina no, maong naagi transformation when we accept Christ. So mga igsuon no nga akong gihagit ang mga ang tanan nga ng mga naminaw nga accept Christ now, no, i-accept nato si Jesus karon dayon, ayaw na siya kaugmai, ayaw na sunod week, because naay kana bitaw dili accident nga nakapaminaw ka karon, and kay walay accident sa Ginoo. Gipili ka ni Lord nga maminaw ka karon, ang gipili gid ni Lord nga makapaminaw ka karon, because you have a purpose. Dili lang ang life is dili lang about schooling, working, building a family, dayon magkaapo, dayon matigulang hantod mamatay. No, I mean that's not bad, that's not the only cycle atong buhaton sa kalibutan, but Jesus has a purpose in each of us, and mabal-al lang na nato when we accept Christ now, because mga igsoon, we don't know kano sa ta mamatay, no, dili sa paghinaglok, but that is misery, and ginabalik-balik yung siyang story, no, ginabalik-balik yung story sa mga pastor na church na what if kana bitaw ay ugmaan ako sa 11:59 magdawat ng Christ, dayon namatay dayon ka is 12 p.m. So kuan bitaw ka ng sayang, wala na, because in the Bible no nga kung pag mamatay ta in the blink of our eyes is i-judge na ta whether langit or heaven ta. Munang i-accept nato si Jesus Christ karon, dili nato langan nun, because gituyo ni Lord nga ang death wala niya gipabalo, para ang tao mismo ang mupili sa Ginoo. Unang piliu na nato si Jesus Christ karon, unsa man ang status imong life, unsa man ka na kana bitong tan-aw nimo sa imong kagalingon, no, walay pili si Christ, tigulang hangtod sa pinakabata dato hangtod sa pinakapobre, unsa pa man na imong profession or unsa man student maka, or naalang ka sa imong house, asawa, bana, anak, tanan is love ni God, and God does not show favoritism, no, equal ang paglove niya sa tanang tao, but aya lang nato ma-receive, ma-acquire ang love ni God if moduol ta siya and i-accept nato siya. So unsa gayto, una i-repent, we need to repent. Ikaduha, confessing He is a God. Katulo is to receive the Holy Spirit, and ikapat is accept Jesus Christ now. And thank you so much mga igsoon sa iyong pagpaminaw. I hope na naka-encourage ni sa to karon. I hope na naman naton, and I hope na makita ta sa sunod sa morning talk. God bless everyone. Through you, I can do